This one's off. Well, good afternoon. Buenas tardes. It's been a good day. Ha sido un buen día. Good food, buena comida, good fellowship, buen compañerismo. And most of all, pero más que nada, is the presence of the Lord, la presencia del Señor. I want to talk about the comfort of the Lord. Quiero hablar un poquito de lo que es el consuelo del Señor. And I want us to go to 2 Corinthians 1, Segunda de Corintios 2. 2 Corinthians 1, Segunda de Corintios capítulo 1. Segunda de Corintios capítulo 1. And I'm going to ask you to stand. And before we start reading, I'm going to ask Brother Abraham if he can lead our hearts in a word of prayer. Vamos a orar. Hermano Abraham. Santo Padre, te damos gracias por este día, Señor, por todos los que están presentes, por las peticiones que te pedimos, Señor, y por el mensaje que se va a dar esta tarde, que lo apliquemos en nuestra vida. Todo esto en nuestro nombre. Amén. Amén. So, 2 Corinthians chapter 1, Segunda de Corintios capítulo 1, comenzando con el versículo 4, starting with verse 3, comenzando con el versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación. Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and the God of all comfort. 4. El que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos nosotros consolar a los que están en cualquier angustia, con la consolación que nosotros mismos somos consolados de Dios. Who comfort us in all our tribulation, that we may be able to comfort them which are in any trouble, by the comfort wherewith we ourselves are comforted of good. Have a seat. Have a seat. Tomen asiento. You know, God is telling us that we need to comfort those that are going through some rough times. Dios nos está diciendo que debemos consolar a aquellos que están pasando por momentos difíciles. And He's not asking us to do it with some other kind of comfort. Él no está haciendo que busquemos otra clase de confort, de consuelo, sino el mismo que nos consuela a nosotros, que Él nos da para consolarnos, quiere que usemos. But He's not asking us to use a different comfort. He says, the same comfort that I have given you, I want you to use it to comfort others. Amen. You know, Dios sabe cuando sus hijos sufren y anhela consolarlos. God knows when His children suffer and He desires to comfort them. You know, let's go to Isaiah. Vamos a Isaías 49. Isaías 49. Verse 13. Isaías 49, versículo 13. 49, 13. Dice, cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y romped en alabanza, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Sing, O heavens, and be joyful, O earth, and break forth into singing, O mountains, for the Lord has comforted His people, and will have mercy upon His afflicted. Amen. You know, He knows when we're going through some rough times. Él sabe cuando estamos pasando por momentos difíciles. And His desire is to comfort us. Y su deseo es confortarnos. He wants us to be at ease. Él quiere que nosotros estemos en descanso. You know, if it's too warm, why don't you turn on the thing? I think it's getting, we're having a heat wave. Si alguien lo puede prender. Por favor, gracias, Orfa. I can feel it all the way up to here too. También lo siento. So, I mean, God wants us to be comfortable, so that's why He sent Orpha to turn on the fans.
Sí, el Señor quiere que estemos cómodos, por eso mandó a Orfa que prendiera los abanicos. Okay. Because, He wants us to be comfortable. Él quiere que estemos cómodos hearing His word, ¿sí? Okay. Escuchando su palabra. All right? I didn't even get an amen. Amen. Okay, thank you. Thank you. Gracias. See, so His desire is that at all times we are comforted, that we are comfortable, that we feel good. Su deseo de Él es de que en todo tiempo nosotros estemos cómodos, seamos consolados y que estemos bien. He does not want us to suffer. Él no quiere que nosotros suframos. And whenever, because of sin, we suffer, He gives us the strength to go through that suffering. Y cuando a veces sufrimos por causa del pecado, Él nos da la fortaleza para poder aguantar, ese pecado. No el pecado, sino aguantar las dificultades. Because remember, God will forgive sin. Porque recuerden que Dios perdona el pecado, but He will not remove the consequence of the sin. Pero Él no removerá la consecuencia del pecado. That's on our tab. Eso está a nuestra cuenta. We will suffer the consequence of sin. God will forgive it, and He will give us the strength, to withstand the suffering, but He will not remove the consequence. Dios perdona nuestro pecado y nos da la fortaleza para poder sobrellevar el pago, el castigo del pecado, el sufrimiento, ¿sí? Pero la consecuencia viene siendo nuestra. So, God wants us to be comfortable, to know that the Holy Spirit is with us at all times and that He's going to comfort us. Dios quiere que nosotros estemos cómodos, que estemos consolados y nos hace saber que el Espíritu Santo está con nosotros a todo tiempo para consolarnos. Whenever you feel this desire to do something for God, cuando uno siente ese deseo para hacer algo por Dios, it's the Holy Spirit that is guiding you. Es el Espíritu Santo el que te está guiando. Cuando obra en las personas que han aceptado a Jesús, when the Holy Spirit works on those people that have accepted Jesus Christ, He guides them, los guía to do what Jesus wants, a hacer lo que Jesús quiere. Amen. For example, after salvation, what do? Por ejemplo, después de la salvación, ¿qué es lo que hacemos? Well, the first act of obedience, el primer acto de obediencia, it's baptism, es el bautismo. So the Holy Spirit guides you to have that desire to get baptized and be born of the water, y ser nacido del agua. You are being buried, you are being born, a new creature. Está siendo enterrado y está siendo nacido una nueva criatura. I mean, again, baptism has nothing to do with our salvation. Bautismo no tiene nada que ver con la salvación. There is no salvation power in it. No hay poder de salvación en el bautismo, but it is a public proclamation that you are a saved child of God. Pero es una proclamación pública de que eres una criatura nueva, un hijo nuevo, o nacido nuevo de Dios. So, God gave us the promise of the Holy Spirit. Dios nos dio la promesa del Espíritu Santo. Jesus said, I will send the Holy Spirit to be with you. Jesús dijo, yo voy a mandar al Espíritu Santo para que more en ustedes. So, Él consuela y cuida, el consuelo y cuidado de Dios son suficientes. I mean, what God does for us, the way He takes care of us, and the way He comforts us, should be enough. De la manera que Dios cuida de nosotros y de la manera que Dios nos consuela, eso debería de ser suficiente. We should not look for more. No deberíamos de estar buscando más. Sometimes in trying to self-medicate will kill you. Muchas veces el automedicarte te mata. There's people that say, well, you know what, I know that the care of God and His comfort, it's enough, but I'm gonna just get high a bit more. Sí, a veces dice uno, yo sé que el consuelo y el cuidado del Señor es suficiente, pero simplemente voy a darme un alce, quiero volar, quiero estimularme un poco más. And there you go, you take some drugs or something that will alter your way of thinking. Y vas, consumes drogas o algo que te hace, que altera tu comportamiento, tu manera de pensar. And that will end up killing you, y eso termina matándote. Yep. But if you are
a follower of Jesus, si tú eres un seguidor de Jesús, you will not have those desires. You will not want anything else than whatever He gives you. Si tú no querrás tener nada más o desear nada más que lo que Él te ofrece y lo que Él te da. So, we get our comfort from Him. Tenemos nuestro consuelo de Él. Sometimes we say, oh, but my wife or my husband comforts me. A veces decimos, ¿sabes qué? Mi esposo, mi esposa me consuela. Well, no, the Lord uses them, to help you feel better. El Señor los usa a ellos para que te sientas mejor. But the comfort comes from Him. Pero el consuelo viene de Él. So, again, el consuelo y el cuidado de Dios son suficientes. The comfort and the care of God are sufficient. Una vez, I don't want to get ahead. No quiero adelantarme. La compasión del Señor es personal y continúa y siempre está a nuestro alcance. The compassion of the Lord is personal and it's continuous and it's always within our reach. It's always there. It never passes. Nunca, siempre está ahí. Nunca está fuera de nuestro alcance. The compassion of the Lord is always there, just like His mercy. La compasión del Señor siempre está ahí, al igual como lo está su misericordia. Dios demostró su compasión por medio de la vida de su Hijo Jesucristo durante su ministerio. God showed His compassion through His Son Jesus Christ during His personal ministry here on earth. Let's go to Luke chapter 17. Vamos a Lucas capítulo 17. Starting with verse 11, comenzando con el versículo 11. Y aconteció que yendo él a Jerusalén, pasaba por medio de Samaria y de Galilea. And it came to pass, as he went to Jerusalem, that he passed through the midst of Samaria and Galilee. Y entrando en una aldea vinieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. And as he entered into a certain village, there met him 10 men that were lepers, which stood afar off, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. And they lifted up their voices and said, Jesus, Master, have mercy on us. Y como él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que yendo ellos fueron limpios. And when he saw them, he said unto them, go show yourselves unto the priests. And it came to pass that as they went, they were cleansed. See, Jesus had compassion. Jesús tuvo compasión. Jesus showed His mercy and His compassion on going to where the untouchable were. Sí, Él mostró su compasión y mostró su misericordia en ir con aquellos que la gente consideraba intocables. Right. You could not be around them. No podías estar cerca de ellos. But Jesus, He gave, He is our best example. Jesús es nuestro mejor ejemplo. How many times do we go to those that they don't even have an illness like leprosy? ¿Cuántas veces nosotros ni siquiera nos acercamos a aquellos que ni siquiera tienen una enfermedad como la lepra? And just because they're dressed different, simplemente porque visten de manera diferente, or because maybe they are a little dirty, o porque están un poco sucios, or maybe they smell, bad, o porque huelen mal. We don't want to. We've never, been exposed. No hemos estado expuestos. And it's not that we haven't been exposed, but we don't want to be uncomfortable. Y no es que no estemos expuestos, sino que no queremos ser incomodados. We've always been in our comfort zone. Siempre hemos estado en nuestra zona de confort. When one of the things that comes to mind, una de las cosas que se me viene a la mente, it's our children, son nuestros hijos. And this only probably happens in my house. Y creo que esto posiblemente nomás pasa en mi casa. They will open the fridge, abran el refrigerador.
Mom, there's nothing to eat. Abre el refrigerador. Mamá, no hay nada que comer. Or they'll open the cabinets. Mom, there's no more cereal. Okay, and there's cereal and there's food. Okay, y hay cereal y hay comida. I mean, I know that, again, this probably only happens at my house, right? See, the kids don't have an idea of what not having cereal or food is. They go into the closet, van al closet, they open it. I don't have anything to wear. No tengo nada que vestir. Okay? Again, you have no idea what you're talking about. No tienen idea de lo que están hablando. You know, in order for people to appreciate what they have, they need not to have it. Para poder apreciar lo que la gente tiene, tienen que pasar por una experiencia donde no lo tengan. Otherwise, they will not be able, you know, to savor it. No van a poder saborearlo. They will not know the difference. No podrán saber la diferencia. You want to know what not having food is, or not having anything to eat? ¿Quieren saber lo que no es tener nada que comer? You know, you can go to Africa. Puedes ir a África. You can go to Mexico. Puedes ir a México. Even here in the U.S., incluso aquí en los Estados Unidos, there is people that they don't have, you know, anything. They don't know what their next meal is going to be. Hay gente que no sabe cuál será su próxima comida. So, whenever you kids and a few adults, cuando todos ustedes niños o algunos adultos, you know, when you tell your mom and dad that there's nothing to eat and you have nothing to wear, think about it twice. Sí, cuando vayan y le digan a sus papás que no tienen nada que comer y que no tienen nada que vestir, piénsenlo dos veces. You know, because again, you have no idea. No tienen la menor idea. But Jesus Christ, you know, he went to those untouchable. Jesucristo iba con esos intocables. And you know what? He did not hesitate to give them comfort. Y él no se ponía a pensar en darles consuelo. In our initial reading, scripture, perdón, en nuestra escritura de lectura inicial, en verse 4, en versículo 4, estamos en Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 4, 2 Corinthians chapter 1 verse 4, el que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos nosotros consolar a los que están en cualquier angustia con la consolación que nosotros mismos somos consolados de Dios. Who comforted us in all our tribulation, that we may be able to comfort them which are in any trouble, by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God. Amen. In other words, what God has given you by grace, you give it by grace. En otras palabras, lo que el Señor te ha dado por gracia, dadlo por gracia. Okay? So, if you've been comforted, si has sido consolado, you comfort others. Consuela a otros. Sometimes you don't have to say anything. That's right. A veces no tienes que decir nada. Just be there. Yeah. Simplemente está ahí. Amen. Just by making presence speaks a lot. Yeah. Simplemente por hacer un acto de presencia, habla mucho. You know, I constantly hear, I don't like going to funerals because I don't know what to say. Constantemente escucho, a mí no me gusta ir a los funerales porque no sé qué decir. You don't need to say anything. No necesitas hacer nada. Just be there. Okay? And pray. Nada más está ahí y haz oración. You know, I don't like to go to hospitals because I don't know what to say. Yo no quiero ir al hospital porque yo no sé qué decir. Well, can you read? ¿Puedes leer? Read some Psalms. Bring comfort to the one in need. Si sabe leer, lee los salmos. Léele los salmos. Tráele consuelo al que necesita consuelo. I mean, do you see one of your brothers and sisters in Christ that are sad or in trouble? Si ves alguno de tus hermanos o hermanas en Cristo que están tristes o en problemas, and you don't know what to say, you remind them. Okay? You remind them that Jesus is in control. Les recuerdas que Jesús está en control. And you read to them. You know, you recite to them a verse of scripture. Le recitas un versículo de escritura. But you do not keep
the comfort that the Lord has given you to yourself. That's right. ¿Sí? Pero tú no te quedas con el consuelo que el Señor te ha dado. You let it flow. Tiene que fluir. Because He comforted you. And He wants to use you to comfort others. Porque Él te consoló y te quiere usar para consolar a otros. Si nuestras enfermedades no desaparecen, Él nos fortalece. You know, we're going through some troubles and we've been faithful to Him, but our infirmities are not going anywhere. Si cuando nosotros hemos sido fieles a Él y estamos haciendo lo que Él pide, pero nuestras enfermedades prosiguen, there is a reason for it. Hay una razón para ello. We might not understand it. Posiblemente no lo entendamos. Pero ¿sabes qué? But you know what? He will not leave you by yourself. Él no te va a dejar solo. He will give you the strength and comfort so that you can endure those illnesses. Él te va a dar el consuelo y la fortaleza para que puedas aguantar a esas enfermedades. Let's go to 2 Corinthians chapter 12. Vamos al capítulo 12 de 2 de Corintios. Verse 7. Versículo 7. Y porque no me ensalzaste desmedidamente a causa de la grandeza de las revelaciones, me fue dada una espina en mi carne, el mensajero de Satanás que me apescozonase. And lest I should be exalted above measure through the abundance of the revelation, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure. 8. Por lo cual 3 veces rogué al Señor que se quitase de mí. For these things I besought the Lord thrice, that it might depart from me. 9. Y él me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré de mis flaquezas, porque habite en mí el poder de Cristo. And he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, than that the power of Christ may rest upon me. See, this is Paul. Este es Pablo. There's something in him, some kind of an illness. Hay algo en él, una clase de enfermedad. And he says, 3 times I begged the Lord to take this infirmity away from me. Right. Sí, 3 veces le pedí al Señor que me quite esa enfermedad. And 3 times he told me, you know what? Let my grace be sufficient. Deja que mi gracia sea suficiente. Amen. But you know, God gave him the strength that he needed to withstand whatever it was that this infirmity was. Pero Dios le dio la fortaleza para poder aguantar lo que tuviera que aguantar de esta enfermedad. ¿Sí? Yeah, that's right. Man. God will always give us the comfort that we need. Dios siempre nos va a dar el consuelo que necesitamos. Amen. There's been many stories. Ha habido tantas historias of people who were martyred, de gente que fue martirizada, for the Lord, para el Señor. And as they were being burned, y a medida de que estaban siendo quemados, or they were being attacked by wild beasts, o estaban siendo atacados por bestias salvajes, they had a tremendous peace and comfort, and they would be singing hymns. Si tenían una paz y una tranquilidad, un consuelo enorme, que cuando estaban siendo torturados estaban cantando himnos. And that can only come from God. That's right. Y eso únicamente puede venir de Dios. El consuelo y cuidado de Dios son suficientes. The care and the comfort of God are sufficient. Una vez que hayamos experimentado su consuelo, once we have experienced His comfort, debemos ser portadores de consuelo para otros. We should be portrayers of this comfort to others. Amen. We should take our comfort to comfort others. Tenemos que tomar nuestro consuelo para consolar a otros. That's what verse 4 says, and I want to finish with this. Es lo que dice el versículo 4 y es lo que con esto voy a cerrar. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 4. 2 Corinthians, chapter 1, verse 4. El que nos consuela en todas nuestras tribulaciones,
para que podamos nosotros consolar a los que están en cualquier angustia con la consolación con que nosotros mismos somos consolados de Dios, who comfort us in all our tribulation, that we may be able to comfort them which are in any trouble by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God. So let this flow. Dejen que esto fluya. Don't keep it to yourself. No te lo retengas a ti mismo. Comfort someone. Consuela a alguien. You know? And when you don't have, when you don't have no one to comfort, cuando no tienes a nadie que consolar, comfort yourself reading the Word of God. Consuélate a ti mismo leyendo la palabra de Dios. Let's stand. Amen.